Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good day everyone. Alright, so today is our asynchronous class for week 11. Okay, so today we are going to discuss second part of the notes. Okay, referring to the second parts of the note for chapter 4, which is part B. Alright, so far we have done part A, where we have discussed three techniques of integration lah. Alright, so in this part B, or specifically we focus in part B ni adalah on the application of integrations. Okay, apa yang kita boleh buat dengan integration is, okay, there are two main things lah. Okay, the first one is about the area. Okay, yang mana daripada integration tu we are able to find area under the curve or between the curve. Okay, and the second one is the volumes. Sebab kita tahu area dengan volume dia berkait rapat kan. Area, okay, darab je dengan dia punya tinggi dan dapatlah dia punya volume. Basically apa yang you dah pernah belajar sebelum ni dalam subjek maths ataupun fisik yang lain lah. Okay, kita memang basic kita tahu area is lebar darab dengan panjang. And from when you get the area, you darab dengan dia punya tinggi, definitely you will get the volume. Alright, so for today we are going to discuss first on the area. Okay, for today's lecture we are focused on area and volume straight away lah. Okay, alright, so area under the curve. Okay, area and under the curve. In part A of the integration, or at the beginning of the integration, saya dah discuss dengan you all dah sikit. Okay, by definition sebenarnya integration tu adalah the accumulated area within an interval. Okay, so the same concept is applied here. Alright. Okay, area under curve. Okay, basically kita tahu we have a function that we want to integrate, y equals to fx, and that function must be a non-negative function dah kalau kita nak find area. Sebenarnya integration can be negative. Okay, integration can be negative, tapi bila kita sebut area luas, tak logik lah luas tu sebenarnya negatif kan. So to make sure that area is always positive, you have to make sure the function is a non-negative and integrable over a closed interval a to b. Then the area under the curve y equals to fx over the region a to b, okay, is the integral from a to b. Macam ni. Let's say kita punya curve ni, saya katakanlah kita ada graph macam ni. This is y equals to fx. Okay, and we want to find the integration from a to b. Okay, this. So maknanya a to b, it is bounded by a to b and under this curve. Okay, this is y equals to fx. So the area is just over here. Kenapa dia tak turun sampai bawah? Sebab yang ni adalah is bounded by the line. Ni line apa? This line is y equals to 0. So this is, katakanlah you kata ni adalah dia punya lebar. Okay, ni lebar dia. So lebar dia adalah from A to B, and this is dia punya panjang. Panjang dia ni maknanya y ni lah panjang y ni. So y ni katakanlah this is y2, this is y1. So dia punya panjang ni adalah y equals to y2 minus with y1. What is your y2? Your y2 is fx. And y1 you adalah 0. So that's why fx dx will give you this area. Sampai kat sini je because it's bounded by the line y equals to 0. Okay, so with that, harap-harap you all clear semualah what does that mean by our area under the curve. Okay, let's have a look at this example, the simplest example. Okay, we have area A under the line y equals to x. Ni straight line y equals to x from 0 to b.
from 0 to B. So basically kalau you tengok ni, this is actually the area of a triangle, betul? So area of a triangle satu per 2 B darab H kan. Base dia adalah kosong ke B, so base dia adalah B, and tinggi dia pun, because this line is Y equals to X, Y dia sama dengan X, so X dia B, Y pun B, this point is BB. So tinggi dia ataupun height dia here is B, so half B lebar, ni dia punya lebar ni, and another B is dia punya tinggi, so you can see the answer is you get B square over 2. Ni tak guna integration. This we define the area, we regard this as a triangle. Kalau without using triangle, you can see here we still can find area under the curve here, because our curve is Y equals to X. So integrate X respect to dx, sebab perubahan dia adalah perubahan X. X berubah daripada kosong hingga ke B. Okay, X, so you integrate X, you get, this is the line X under the curve X. And again, as I said, this is Y equals to 0. So X minus with 0, you get X. So integrate X, you can have X square over 2 from 0 to B. Okay, integrate macam biasa je lah, ganti B, X with B, another one ganti X with 0. So you get B square over 2. So sama kan, you can use both method to show that area under the curve ni, integration is area under the curve. Alright, so next we'll move to example 1 here. Okay, example 1 here. Okay, kalau you tengok the graph ni tunjuk the graph of the function fx equals to sin x. Okay, sin x. So sin x, kita ada one complete cycle for the graph y equals to sin x, where the area is from 0 to 2 pi. Okay, one complete cycle, integration from 0 to 2 pi. Okay, kalau kita kata find the definite integral of fx over 0 to 2 pi, maksudnya kita integration from 0 to 2 pi. Okay, we get sin sin x dx, right? So kalau kita tengok kalau you integrate sin x dx, what you will get? Integrate sin, you will get apa? Differentiate apa dapat sin x? Negative cos x. Kalau tak sure boleh tengok table tu. Okay, from 2 pi to 0. So here cos 2 pi. Okay, cos 2 pi, so ganti dengan negatif, saya letak kat luar siap-siap because negative yang is regarded as a constant. Cos 2 pi tolak dengan cos kosong. So negatif cos 2 pi, tak percaya tekan calculator lah. Cos 2 pi is 1. Cos kosong is also 1. So kalau consider integral kat macam ni, then you will get area for sin x is equals to 0. Kenapa jadi macam tu? Sebab, nampak tak? Area yang ni, area under the curve, kita ada area dia akan dapat sama dengan 2. Maknanya kalau you integrate from 0 to pi. Okay, sebab it's bonded by, ke atas ni, okay, ke atas ni adalah integration y equals to sin x, and kat bawah ni adalah y equals to 0. Panjang dia adalah y1 tolak y2, so you will get 0 to pi, the integration is sin x dx ataupun sin x minus kosong. Whereas yang kedua ni pula, okay, kalau you tengok yang kedua ni pula, line y equals to 0 is ke atas. Y1 dia, line y equals to 0. Yang kat bawah ni adalah y2 equals to sin x. So maknanya for integration from pi to 2 pi, the integration kalau you set sin x juga,
okay, macam ni, you will get kosong lah. Tapi if you set the integration from pi to 2 pi, kosong tolak sin x dx, ataupun maknanya you akan dapat pi to 2 pi negative sin x dx. Okay, you integrate from pi to 2 pi negative sin x dx. Kenapa kita dapat negative sin x dx ni? Sebab dia punya bonded area dia adalah y1 minus y2. Your y1 is kosong, kosong tolak sin x. So you have negative sin x here. Okay, negative sin x. So if you integrate from pi to 2 pi here, you will get negative sin x. You akan dapat cos x kat sini. Okay, you akan dapat cos x kat sini. So you integrate, you akan masukkan cos 2 pi tolak dengan cos pi. Cos 2 pi is 1, cos pi you gonna get negative 1. So you akan dapat 2 kat sini. Yang ni pun kalau you integrate, you cuba, you akan dapat 2 juga. So that's why the total area you will get 4. Okay. Apa ni? Yang ni dia dapat area equals to negative 2 ni sebabnya dia integrate from pi to 2 pi ni straight away sin x dx. Okay, bila buat sin x dx you integrate, you're gonna get negative 2. Okay, so that's why maksud saya kat sini, okay, kalau tak sure you gonna get negative cos x, gantikan dengan 2 pi and pi. Okay, so here we will get, yang ni jawapan dia kosong tadi kan, kita dah tunjuk. Okay, negative cos 2 pi tolak dengan cos pi. So here negative 1 tolak 1, you're gonna get negative 2. That's why tulis dia kat sini, you get negative 2. So kalau tambah 2 dengan negative 2, you akan dapat kosong. Macam kita dapat yang ni tadi, where you set the integration from 0 to 2 pi straight away kan. Okay, and even if you separate macam ni pun you dapat negative 2. That's answer lah kenapa kita dapat kosong if you integrate straight from 0 to 2 pi, sebab area from 0 to pi, okay, sin x dx, you akan dapat 2. From pi to 2 pi ni, you akan dapat negative 2. So, untuk jadikan dia positif, kita moduluskan dia lah. Ataupun, guna macam yang saya sebut tadi. Y1 minus Y2, kita tengok dia is bonded Y1 equals to 0. And yang ni pula, graf dia, Y2 ni kat bawah. So, that's why the integration is from pi to 2 pi. Instead of sin x, we get negative sin x dx. So, kalau you terus letak negatif kat depan ni, you will get straight away 2 jawapan dia. Bukan negatif 2 macam ni. Alright, so that's very important for you to understand. Okay, area tu bounded by upper line dia. Okay. Okay, yang ni tak ada apalah. Yang ni kalau macam cakap tadilah, kita each interval at the absolute values and semua. Saya rasa macam ni. Okay, macam ni. Dia cara kita consider area ni adalah kita consider dia by kita tengok dia punya pintasan dia. Pintasan dia, okay, between ataupun the x-intercept dia. Kat mana dia memotong x-axis. Okay, memotong x-axis. For example, given to you, katakanlah given to you the curve x cube minus x square minus 2x. So, we have here, kalau you, macam mana nak find all this point, negative 1, 0 dan 2 ni, you have to faktorkan. Okay, we have x cube, x square minus 2x. So, we have a common factor of x here. Then we have x square minus x minus 2. Dan daripada sini juga you may factor x minus 2, x plus 1. So dari sini you akan dapat x sama dengan 0, 2 dan negatif 1. Nampak tak? Ni negatif 1, 0 dan 2. So you may sketch the graph. The graph akan dapat bentuk macam ni.
So kalau you nak pecahkan the integration, okay, kalau you nak pecahkan integration, maksudnya kat sini kan, we integrate daripada negatif 1 ke kosong, then straight away you tak consider area tu ada kat atas ke kat bawah, you akan dapat x cube minus x square minus 2x dx. You integrate je, you akan dapat area yang ni akan dapat 5/12. Jawapan dah ada. Okay, and then the second one, you direct je straight integrate kat sini, kosong ke 2, dan you akan dapat x cube minus x square minus 2x dx. Kalau you integrate je direct yang ni, you akan dapat jawapan dia negatif 8/3. Okay, negatif 8/3. So basically kalau you tak tengok graf ni kan, you just integrate je, menonong je, integrate from negatif 1 ke 2. Okay, sebab you tengok ni dia kata daripada negatif 1 ke 2, you just integrate x cube minus x square minus 2x. Maknanya kan jawapan yang you akan dapat adalah 5/12 tolak 8/3. Ni jawapan what we call as definite integral. Definite integral. Dan jawapan ni memang tak salah. Memang betul. 5/12 tolak 8/3. Tapi kalau soalan ni kata find the area. Find the area maknanya secara hukumnya area tak boleh jadi negatif. Yang ni darab dengan 4, darab dengan 4. You akan dapat negatif ni. 5 tolak 32/12. Okay, 5 tolak 32, definitely you can dapat negatif. Okay, so that's why kalau guna cara yang ni, apa yang dia kata adalah to find the area, 5/12 ni tambah dengan modulus of negatif 8/3. You kena jadikan area yang ni become positif. So 5/12 tambah 8/3. So kita dapatlah 37/12 kalau guna cara ni. Okey, cara satu lagi yang macam saya cakap tadi adalah kita pecahkan dia. Kita tahu daripada negatif 1 ke kosong. So maknanya integration daripada negatif 1 ke kosong. Okey, tengok line ni yang ke atas dia y1 minus y2. Line yang atas ke atas, the area is y equals to x cube minus x square minus 2x. Yang ni adalah kosong. Y sama dengan kosong kan. So saya kata y1, y2. So y1 minus y2 dx. So you gonna get negatif 1 tolak kosong. Sorry, negatif 1 ke kosong. X cube minus x square minus 2x dx. Tambah dengan integration daripada kosong kedua, and this time you nampak tak? Your y1 yang ke atas adalah y1 sama dengan kosong. Yang kat bawah ni adalah your y2. Y2 adalah x cube minus with x square minus 2x. So maknanya kosong tolak x cube minus x square minus 2x dx. So ada negatif siap-siap kat luar ni. So with that you akan dapat jawapan yang ni 5/12 tambah dengan negative of this. Negative of negatif 8/3. So kita dapatlah 37/12. Okay. You cubalah solvekan integration ni dan tunjukkan you akan dapat jawapan 5/12 dan 8/3 ni. Alright. Okay, so now let's try to solve example 3 kat sini. Soalan dia adalah find the area of the region between the x-axis and the graph x square minus 2x. So basically kan, kalau soalan-soalan macam ni, you need to know lah. Okay, you need to know how to sketch the graph. Okay, and the graph tu biasanya simple-simple je. X square, kita tahu it's a quadratic graph. And kita tahu juga graph ni maksimum ke minimum. Kita dah belajar in chapter 3 kan. So by right you boleh agaklah graph ni adalah dia akan ada local minimum ke local maximum ke. Okay, macam mana nak tahu tu f prime x, f double prime x. Tu semua we apply balik dalam what we have learned in chapter 3 part B. Okay, saya tak tunjuk dah lah kat sini.
Macam mana? Because we have discussed that into details dalam chapter 3 kan. Okay, so we have here, the first thing is you try to faktorkan lah untuk kita sketch the graph easily. Okay, so here we have negative x, saya faktorkan negative x kat luar, so we have x plus 2 equals to 0. Betul tak? Okay, kalau darab masuk kita dapatkan. So from here kita tahu kita ada x square, x sama dengan kosong. Satu lagi negatif 2. Sebab x tambah 2 sama dengan kosong, so we get x equals to negative 2. Alright, so dari sini kita tahu graf ni adalah x negative 2 negative x square. Okay, negative x square. In fact, kalau you cari f prime x, you can have negative 2x minus 2 kan. Negative 2x minus 2. So graf ni negatif ke atas, so kita tahu dia kita akan ada graf macam ni. Dia local maximum kat sini. Saya bagi hint. Local maximum macam mana kita tahu critical number dia apa. Ni revision for your test juga ni. Negative 2x minus 2 sama dengan kosong, so we can have x equals to 1. Kita tahu this is our critical number, so this one is either local minimum or maximum. So tapi kita tahu graf ni adalah negative x square, so dia adalah local maximum. You can do the first derivative test or second derivative test untuk buktikan dia adalah local maximum. So tak apalah, yang tu is chapter 3 punya cerita. Sekarang ni kita just want to know how to sketch the graph here. So dia punya, oh sorry, tersilap ni. Apa silap saya ni? This is supposed to be negative 2. Ni bukan dekat 2. Dan kat sini pun saya silap ni, local minimum, local maximum. Negative 2x tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 1 ke negatif 1? Okay, x sama dengan negatif 1 ni. Ni salah ni, negatif 1. So by right, dia punya graph dia adalah okay, kosong dan negatif 2. The graph dia macam ni basically. Okay, graph dia macam ni. And local maximum dia dekat negatif 1. It's nothing to do kat sini saja. Je ni nak tambahkan perisa. This is just to as a revision for your chapter 3. Okay, graph point ni tak penting pun to find the area. Just as long as you tahu the graph dia cover this area between y equals to negative x square minus 2x and the x axis. X axis adalah y equals to 0. So this is the area that we're looking for. Alright, okay. So daripada situ kan kita dah tahu dah area ni is bounded by okay, y kita nak integrate daripada mana ke mana? Oh sorry, dia nak you integrate daripada negatif 3 ke 2. Okay, ni graph yang kita dapat tadi kan, negatif 2, kosong. Okay, this is a graph. But you have to be careful because the question here says find the area between the x-axis and the graph f(x) equals to x square minus 2x daripada negatif 3 ke 2. Negatif 3 ni kat mana negatif 3? Kat ni, negatif 3 ni is somewhere here. And ke 2. 2 is somewhere here. So maknanya graph ni you have to extend further ke bawah lagi. Yang ni pun ke bawah lagi lah. Alright. So kita nampak kita nak cari area ni under the between the x-axis. This is our x-axis. Kita extend lagi kita punya x-axis ni. Okay, this is our x-axis or the line y equals to 0 lah kan. Okay, so to find this area, maknanya area dia adalah between the graph and the x-axis. So yang ni adalah graph and x-axis. Yang ni nampak lah. Ni graph dia. Yang kat bawah ni, maknanya region that you want to find the area is negatif 3 hingga ke 2. Ni dia punya region. So kat mana is bounded by x-axis and the graph yang ni. Nampak? Dan yang ni kat sini. So to find the area kat sini, you have to properly set the integration. Line yang mana? Okay, so we'll begin daripada negatif 3 ke negatif 2. Daripada negatif 3 ke negatif 2, nampak apa yang ke atas? Y1 adalah sama dengan
kosong. Y1 yang ni yang kat atas kan. Yang kat bawah ni adalah curve kita Y2. Saya guna Y2 yang kat bawah. Sentiasa Y2 yang kat bawah. Negative x square minus 2x. So, maknanya kat sini, the integration is from negative 3 ke negative 2. Kosong, x-axis, tolak dengan negative x square minus 2x dx. Nampak tak? Ni region A katakanlah. Region A. So the integration, you have to find the integration. This is for A. Okay, negative 3 ke negative 2. Maknanya the integration become x square tambah 2x dx. So, saya tulis siap kat sini. Negatif 3 ke negatif 2. Kosong tolak negatif x square minus 2x dx. Yang mana pula yang second part ni, katakanlah ni B. Okay, the integration B kita. Maknanya B kita adalah integration dari mana ke mana? Daripada negatif 2 ke kosong. Yang ni apa yang ke atas? Y1 kita yang ke atas adalah negatif x square minus 2x. Y2 yang kat bawah kita adalah sekarang ni sama dengan kosong pula kan, x-axis kita. So sekarang ni benda tu akan jadi negatif x square minus 2x minus kosong dx. Tak nak tulis kosong pun tak apalah. Okay, katakanlah saya tulis kosong, is understood. Okay, it's understood. So, tolak dengan kosong kita akan tulis lah. So, this is dx. Oops. Okay, this is dx kat situ. So, that is your B. So, maknanya integration continuous daripada negatif 2 ke kosong negatif x square minus 2x dx. And finally, this is B. And C pula, okay, C sama juga dengan A tadi. Sebab yang ke atas dia adalah Y1 dia adalah kosong, kat bawah ni adalah Y2 dia. Y2 dia adalah x square minus 2x. So for C, the integration will be from kosong ke 2 x square tambah 2x dx. Faham tak? Dia sama dengan A. Ataupun kat sini dia akan jadi integration from 0 to 2, saya tulis kosong kat sini untuk you faham, tolak dengan x square minus 2x dx. Alright, so we have 3 parts of the integration. This is A, this is B, and this is C. So you have to do the integration one by one. Okay, you have to do the integration one by one. Okay, saya tunjuk untuk A, integrate from negatif 2 ke negatif 3, x square tambah 2x dx. This is for A. Okay, so you integrate, kita akan dapat x kuasa 3 per 3 tambah x square. 2x square over 2 kan sama dengan 2 tu boleh cancel. So, gantikan dengan negatif 3, negatif 2. Careful bila kita nak gantikan ni. Negatif 3 kuasa 3. Negatif 3 kuasa 3 per 3 tambah dengan negatif 3 square. Tolak negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah negatif 2 square. So careful. There is a possibility you made a mistake here. Okay, there is a possibility you will make a mistake here. So yang ni pula apa kita akan dapat jawapan kat sini. Okay, so kalau you perasan, saya buat a mistake here. Where is my mistake? Nampak tak? Ni saya coincidentally tulis daripada negatif 2 ke negatif 3. Mana betul ni, sepatutnya dia kena start daripada negatif 3 ke negatif 2. Ni tersilap. So, suppose negatif 3 ke negatif 2. So, gantilah the value here. You will get negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah dengan negatif 2 square. Lepas tu tolak dengan, ni kena careful negatif 3 kuasa 3 per 3 tambah dengan negatif 3 square. Alright. So here you akan dapat negatif ni. Nampak tak? Negatif 9. This one you get negatif 9 tambah dengan 9. So this part will be 0.
And this one you akan dapat negatif 2/3 tambah, negatif 8/3 tambah 4. So this one will give you negatif 8/3 tambah 4. So we have negatif 8/3 tambah 12/3. So we get 4/3. Ni jawapan kita untuk A. So A kita adalah 4/3. Okey, untuk B, saya tunjuk one by one ni. Untuk B pula, integration from negatif 2 ke kosong, negatif x square minus 2x dx. So, integration still lagi benda yang sama. Negatif x cube over 3 minus x square. And integrate from 0 to negative 2. So, careful kat sini, kosong ni semua akan jadi kosong je lah. Tak payah nak ganti. Tolak. Tolak dengan negatif. Negatif 2 kuasa 3/3 tolak negatif 2 square. So, yang akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat negatif 8/3 tambah pula dah. Betul lah, negatif ni darab yang masuk ni. So, jadi tambah negatif yang ni adalah because of negatif 2 kuasa 3 ni. Jangan confuse pula. Negatif 8/3 tambah 4. Okay. So, we have here jawapan dia tetap sama macam tadi, which is also 4/3 juga kat sini. Untuk B pun 4/3. Okay, now let's find out for C. Okay, untuk C pula, integration is from 0 to 2. 0 tolak dengan tinggal ni, negatif x square minus 2x. So, jadi x square tambah 2x dx. So, we have x cube over 3 tambah dengan x square macam tadi juga. So, here we have 0 to 2. So, we have here jawapan dia. Kita akan dapat 2 kuasa 3/3 tambah 4. So, we have 8/3 tambah dengan 4 lah. Where this one we give us 8 tambah 12/3. So, C kita akan dapat berapa? C kita akan dapat 20/3. So, total area A, area sama dengan berapa? A 4/3. 4/3 tambah dengan B also 4/3 tambah dengan C 20/3. So, total area kita adalah 28/3 sebagaimana jawapan yang diberi. Alright, boleh faham semua? So, the step is quite long because you have to divide the area into 3 parts. Sama jugalah dengan example 2 tadi, tapi nampak simple sebab yang ni kita tak solve. Alright, so for your classwork submission, saya nak you repeat. Example 2 ni saya dah set dah integration dekat you all kan, simple je. And then saya dah bagi tahu pun jawapan dia. But I want you to complete the integration macam saya buat yang ni. Okay. And submit as your classwork submission. Pendek kata example 2 ni you buat balik lah. Okay. Rangka dia saya dah tunjuk. But you just have to show the complete solution. The total enclosed area is 37/12. This is for your classwork submission. Alright, so that's all for your first part of the video for today.